नमस्कार जय जगन्नाथ मु जगदीश आपको अनंतर चैनल को स्वागत करुच्ची। बंधु माने आपण मानक समस्त मोर इंग्राजी नववर्ष 2025 हार्दिक शुभेच्छा एवं शुभकामना। आपण 2025 मसीहाटी अत्यंत शुभमय रहू। 25 मसीहार समस्त दिन गुड़िक आपण सुखरे कटू। तेबे बंधु माने आज भिडियोटी आपण बहुत ही खास एवं गुरुत्वपूर्ण होगाकू जाउछि। तो आज भिडियो रे आमे माने आलोचना करिबा 2025 मसीहारे केउ राशि माने होगाकू जाउछन्ति भाग्यशाली। तेबे बंधु माने राशि चक्रर 12 गोटी राशि मध्यरु 7 गोटी राशिंकर भाग्य एही 2025 मसीहारे चमकिबाकू जाउछि। 2025 मसीहारे एही 7 गोटी राशि महाभाग्यशाली बनिबाकू जाउछन्ति। ज्योतिष शास्त्र अनुसार एही 7 गोटी राशिंक उपरि भगवान शनिदेव एवं देवगुरु बृहस्पतिंकर शुभ दृष्टि एवं मां लक्ष्मींकर असीम कृपा एमानंको प्राप्ति हेबाकू जाउछि। जो कारणरू 2025 मसीहारे एही 7 गोटी राशि हेबाकू जाउछन्ति भाग्यशाली। तेबे एही 7टी राशि 2025 मसीहारे बहुत ही धनवान हेबाकू जाउछन्ति। एमानंकर समस्त आर्थिक समस्या दूर हेबाकू जाउअछि। एमानंकर भाग्य संपूर्ण रूप से बदलिबाकू जाउअछि। एमानंक जीवन में एपरि किछि घटना घटिबाकू जाउअछि जहा एमाने कल्पना मध्य करिनथिबे। एही 2025 मसीहाटी निश्चित रूप से सेमानंक पई अविस्मरणीय होइजिबो। एमानंको एही 25 मसीहारे धन संपत्ति मान सम्मान ऐश्वर्य पद प्रतिष्ठा सबकिछि प्राप्ति हेबो। एहा व्यतीत एही राशि मानक जीवन में चलीथिबा समस्त दुख कष्ट एवं समस्यार मध्य अंत हेबाकू जाउछि। सेमानक पई एक नूतन सूर्योदय हेबाकू जाउछि। एमानक जीवन में पुणी थरे खुशी फेरिबाकू जाउछि कारण एही 25 मसीहारे बड़ बड़ ग्रह मानकर राशि परिवर्तन हेबार अछि। देवगुरु बृहस्पति शनिदेव राहु केतु एमानकर गृह परिवर्तन हेबार अछि। तेबे एही 4 कोटी ग्रह मानकर गृह परिवर्तन एही 7 कोटी राशि मानक उपरे बहुत सकारात्मक प्रभाव पकाइबाकू जाउछि। सेतिपई एमाने महाभाग्यशाली हेबाकू जाउछन्ति। बंधु माने जदि आपणक निजस्व जन्म कुंडली रे शनि भल स्थिति रे रहिछन्ति एवं देवगुरु बृहस्पति मध्य जदि आपणकर जन्म कुंडली रे भल स्थिति रे रहिथांती तो एही 25 मसीहार आरंभ रे आपणकु किछि परिश्रम करिबाकू पड़िबो। मात्र आगकू जाई आपणकु एहार बहुत भल फल मिलिबो। आपण एते अधिक उन्नति करिवे जहा आपण कल्पना मध्य करिनथिबे। शनिदेवंकर किछि एपरि स्थिति बनुअछि जहा फल रे आपणक जीवन रे एसबु घटना घटिबो। एही 7 गोटी राशि मानक पई एही 2025 मसीहाटी बहुत खास हेबाकू जाउछि। कार्य क्षेत्र रे आपण माने बहुत अधिक लाभ प्राप्ति करिवे। आपण जेउ भी कार्य करिवे सेथिरे निश्चित रूप से आपण सफलता प्राप्ति करिवे। तेबे बंधु माने समय नष्ट न करी आसंतु जानि नेबा सेही 7 गोटी महाभाग्यशाली राशि मानक विषय रे जो मानकर भाग्य एही 2025 मसीहारे संपूर्ण रूप से बदलिबाकू जाउछि। तेबे बंधु माने एहा पूर्वरु जदि आपण प्रकृत रे ईश्वर को भक्ति करूथांती तेबे भक्ति एवं श्रद्धा हृदय रे कमेंट बॉक्स रे जय श्री जगन्नाथ जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। तेबे प्रथम भाग्यशाली राशिटी हेउछि तुला राशि। तेबे तुला राशि पई एही 2025 मसीहाटी अत्यंत शुभमय हेबाकू जाउछि। धन लाभर अनेक मौका आपणको प्राप्ति हेबो एवं एही वर्ष आपण कोनोसी दामिका संपत्ति मध्य किणाकिणी करि पारंती। निश्चित भाବରେ एही वर्षरे आपण कोनोसी बड़ आकारर धन संपत्ति प्राप्ति करि पारंती। आपणको सैलरी रे वृद्धि आसीबो। चाकरी रे आपणकर प्रमोशन हेबार मध्य संभावना रहुअछि। तेबे तुला राशिर छात्र छात्री मानकु एही वर्षरे आपणको पाठ पढ़ारे टिके अधिक परिश्रम करिबाकू पड़ि पारे। मात्र सफलता आपणको निश्चित रूप से प्राप्ति हेबो। बंधु माने तुला राशि रे शनि पंचम भावरे थिले एवं शनिकर दृष्टि आपणकर लाभ स्थान रे थिला अर्थात आपणकर एकादश स्थान रे थिला। एहा व्यतीत आपणकर द्वितीय भाव अर्थात आपणकर धन भाव उपरे मध्य शनिकर दृष्टि रहिथिला जहा फल आपण जेते अधिक परिश्रम कले मध्य परिश्रम अनुसार आपणको इनकम मिली पारु नथिला। आपणकर धन मध्य आपण संचय करि पारु नथिले। खर्च आपणकर रोजगार ठारो अधिक होउथिला। बृहस्पति मध्य आपणकर अष्टम भावरे थिले 2024 मसीहारे जहा फल आपण कोनोसी क्षेत्र रे उन्नति करि पारु नथिले कारण गुरु हेउछन्ते भाग्यर कारक ग्रह। मात्र एही 2025 मसीहारे बृहस्पति आपणकर भाग्य स्थान को चलन करिवे जहा फल आपण प्रत्येक कार्य रे सफलता पाई परिबे। भाग्य आपणकर पूर्ण मात्रा रे साथ देबो। तो एही 2025 मसीहारे तुला राशिर व्यक्ति विशेष माने बहुत अधिक भाग्यशाली बनिबाकू जाउछन्ति। तेबे आपण प्रत्येक दिन निज मथारे तुलसी माटी तिलक करिकी लगांतु।
आपण जदि प्रत्येक दिन यह नियमटी पालन करती तेबे आपण जो भी कार्य करेंगे से निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्ति हेबो एवं शनिकर दृष्टि हटिबा जोगु आपणक व्यापार वाणिज्य रे मध्य बहुत अधिक उन्नति देखादेबो। आपणकर डेली इनकम रे मध्य ग्रोथ आसीबो। आपणकर फाइनेंशियल ग्रोथ हेबो। एही 2025 मसिया रे आपण टंका किछि संचय करि परिबे। आपणकर बैंक बैलेंस मध्य बढ़िबो। आपणकर चाकरी क्षेत्र रे मध्य उन्नति हेबो एवं जो मानक पाखरे कोनोसी चाकरी बाकरी नाही सेमानंकु नूतन चाकरी मध्य प्राप्ति होई पारे एवं जो व्यक्ति विशेष माने विदेश रे रही चाकरी करबाकू चाहुचंती किंबा पाठ पढ़ापढ़ी करबाकू चाहुचंती सेथिरे मध्य आपण यथेष्ट उन्नति करिवे। विदेश रे रही आपण चाकरी किंबा पाठ पढ़ा इत्यादि करि पारंती। तुला राशि व्यक्ति विशेष माने जो माने व्यापार वाणिज्य करूछंती सेमानंकु प्रचुर अर्थ प्राप्तिर मध्य जोग रहुअछि। आपण आपणकर समस्त कार्य सफलता प्राप्ति करिवे। भगवान शनिदेवंकर विशेष कृपा तुला राशि व्यक्ति विशेष मानक उपरे बनिबाकू जाउछि। जो कारणरू आपणक जीवन में चलुथिबा समस्त दुख कष्ट एवं समस्यार अंत हेबाकू जाउछि एवं अनेक गुड़िए खुशी मध्य आपणको प्राप्ति हेबाकू जाउछि जहाद्वारा तुला राशि व्यक्ति विशेष मानकर जीवन संपूर्ण रूप से 2025 मसीह बदलिबाकू जाउछि। तो परवर्ती भाग्यशाली राशिटी हेउछि सिंह राशि। सिंह राशि व्यक्ति विशेष मानक पई एही 2025 मसीहाटी अत्यंत शुभमय हेबाकू जाउछि। एही 2025 मसीहारे आपणको पई नुआ नुआ आमदानीर बाट खोलिजिबो। धन कमाइबार नूतन रास्ता आपणको मिलिजिबो जो कारणरू आपणको अधिकरू अधिक धन प्राप्ति हेबो। चारि दिगरू आपणको लाभ ही लाभ प्राप्ति हेबो। आपणकर डेली इनकम रे वृद्धि आसीबो। आपणकर बैंक बैलेंस बढ़िबो। जदि पूर्वरु आपणकर किछि करज थिला आपण किछि ऋण नेइथिले जाको आपण सुझी पारु नथिले तेबे एही नूतन वर्ष 2025 मसीह रे सेही ऋण गुड़िक सुझिबारे आपण सक्षम हेबे एवं समस्त ऋण करजर भार मध्य आपणक ऊपर उठिजिबो। जो व्यक्ति विशेष माने बहुत दिन धरी कोनोसी लंबा बीमारी रे पीड़ित थिले सेथुरु मध्य आपणको मुक्ति मिलिजिबो। प्रभु शनिदेवंक कृपारु आगामी समय आपणक पई बहुत शुभमय हेबाकू जाउछि। आपणक जीवन में एमिति किछि घटना मान घटिबाकू जाउछि जहा आपण केबे भी कल्पना मध्य करिनथिबे। समाज रे आपणको मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्ति हेबो। धन ऐश्वर्य रे आपणकर घर पूरी उठिबो। समाज रे आपणकर लोक संपर्क बढ़िबो। सरकारी क्षेत्र रे आपणको विशेष लाभ प्राप्ति हेबो। एहा व्यतीत आपणको जीवन रे एपरि किछि नुआ अवसर मिलिबाकू जाउछि जहा द्वारा आपणको जीवन रे भलो परिवर्तन देखिबाकू मिलिबो। क्यारियर क्षेत्र रे आपण बहुत अधिक उन्नति करिवे। प्रमोशन हेबार मध्य जोग बनुअछि एवं जो मानक निकट रे कोनोसी चाकरी बाकरी नथिला सेमानंको नूतन चाकरी मध्य प्राप्ति होई पारे। शिक्षा क्षेत्र रे आपण बहुत अधिक उन्नति करिवे। व्यापार वाणिज्य क्षेत्र रे मध्य आपण उन्नति करिवे। आपणकर डेली इनकम मध्य बढ़िबो। आपण टंका किछि संचय करि परिबे। तो सिंह राशि व्यक्ति विशेष मानक पई एही 2025 मसीहाटी बहुत अनुकूल रहिबाकू जाउछि। तो परवर्ती भाग्यशाली राशिटी हेउछि कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्ति विशेष उपरे मां लक्ष्मी एवं भगवान शनिदेवंकर शुभ दृष्टि पड़ुअछि जहाद्वारा एही नुआ वर्ष 2025 मसीहारे एमानकर जीवन संपूर्ण रूप से बदलिबाकू जाउछि। आपणको चारि दिगरु लाभ ही लाभ प्राप्ति हेबो। कन्या राशि व्यक्ति विशेष माने जो माने व्यापार वाणिज्य करूछंती सेथिरे आपण बहुत अधिक उन्नति करिवे। आपण कोनोसी नूतन व्यापार मध्य आरंभ करि पारंती। आपणकर डेली इनकम रे मध्य वृद्धि आसीबो। आपणकर फाइनेंशियल ग्रोथ हेबो। आपणकर बैंक बैलेंस मध्य वृद्धि हेबो। एहा सहित जो व्यक्ति विशेष माने चाकरी करूछंती सेमानंकु चाकरी रे पदोन्नति हेबार मध्य यथेष्ट संभावना रहुछि। नूतन चाकरी प्राप्ति हेबार मध्य जोग बनुअछि। प्रेम जीवन रे मध्य आपणको सफलता प्राप्ति हेबो। शिक्षा क्षेत्र रे मध्य आपण बहुत अधिक उन्नति करिवे। जदि किछि रोग व्याधि आपणकर थिला जहा कि भलो होई पारु नथिला तेबे एही 25 मसिया रे सेथिरु मध्य आपणको मुक्ति मिलिबो। जदि आपण किछि टंका धार नेइथिले ऋण करज करिथिले आपणको उपरे करजर भार बढ़ी जाइथिला तेबे सेथिरु मध्य आपणको मुक्ति मिलिजिबो। भाग्य आपणको संपूर्ण मात्रा रे साथ देबो। भाग्य बल एही 2025 मसिया रे आपण कोनोसी बड़ इन्वेस्टमेंट करि पारंती। कोनोसी बड़ कार्यर आरंभ करि पारंती। जानवाहन भूमि किंबा प्रॉपर्टी आपण एही वर्षटी रे किनि पारंती। चाकरी क्षेत्र रे आपणकर सैलरी बढ़िबार जोग बनुअछि। पारिवारिक सुख आपणको प्राप्ति हेबो। एहा व्यतीत जो व्यक्ति विशेष माने विदेश जीवाकू चाहंतिले
ତ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାର ମଧ୍ୟ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଭ୍ରମଣ ସୁଖ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ। ତେବେ କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି 2025 ମସିହାଟି ବହୁତ ହିଁ ଶୁଭମୟ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି ବୃଷ ରାଶି। ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି 2025 ମସିହାଟି ବହୁତ ହିଁ ଅନୁକୂଳ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। ବହୁତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଶୁଭ ସନ୍ଦେଶ ମିଳିବାର ଅଛି, ଯାହା ଆପଣ କଳ୍ପନା ବି କରିପାରିନଥିଲେ। ଏହି 2025 ମସିହାଟି ବହୁତ ହିଁ ଖାସ ବନିବାକୁ ଯାଉଛି। ଭାଗ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବ। ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ଆପଣ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଆପଣ ଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ଧର୍ମ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଏହି 2025 ମସିହାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପ୍ରଭୁ ଶନିଦେବ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଏହି ବର୍ଷରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ଋଣ କରଜ କରିଥିଲେ ଏବଂ କରଜର ଭାର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବଢି ଯାଇଥିଲା, ତେବେ ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ସବୁ ଋଣ କରଜ ଶୁଝି ଦେଇପାରନ୍ତି। କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନେ ଚାକିରିର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ବର୍ଷ ନୂତନ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ବଢିବ। ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ପଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବଢିବ। କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରମୋସନ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯଥେଷ୍ଟ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସୁଖ ଫେରି ଆସିବ। ପ୍ରେମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନେ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରୋଥ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ ମଧ୍ୟ ବଢିବ। ଏହି ବର୍ଷରେ ଆପଣ କିଛି ପଇସା ମଧ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ। ଏହି ବର୍ଷରେ ଆପଣ କୌଣସି ଗୁପ୍ତ ଜ୍ଞାନର ଅଧ୍ୟୟନ କରିପାରନ୍ତି। ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଧନ ସ୍ଥାନକୁ ଚଳନ କରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ତ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ବହୁତ ଅଧିକ ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ତ 2025 ମସିହାଟି ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭମୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି ମେଷ ରାଶି। ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି 2025 ମସିହାଟି ବହୁତ ହିଁ ଶୁଭମୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବହୁତ ଅନୁକୂଳ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଭଗବାନ ଶନିଦେବ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ, ଯାହା ଫଳରେ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ମଧ୍ୟ ବିଶାଳ ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଏହି 2025 ମସିହାରେ ଗୁରୁଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ରହିବ, ଯାହା ଫଳରେ 2025 ମସିହାଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରହିବ। ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ଆପଣ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଆପଣ କୌଣସି ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କିମ୍ବା କୌଣସି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଚାରିଦିଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ଧର୍ମ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରେ। ଆପଣ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଏହି 2025 ମସିହାରେ କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରମୋସନ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନୁଅଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରିର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଶୁଭତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସେମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ମଧ୍ୟ ମୌକା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଡେଲି ଇନକମରେ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରୋଥ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଗ୍ରୋଥ ହେବ। ଏହି ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଆପଣ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବହୁତ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ରୋଗରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ବିଶେଷ ଲାଭବାନ ହେବେ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି 2025 ମସିହାଟି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଏହି 2025 ମସିହାରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ। ଚାରିଦିଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ତାନର କାମନା ରଖିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି 25 ମସିହାରେ ସଫଳତା ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି କୁମ୍ଭ ରାଶି। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନଙ୍କୁ ଏହି 2025 ମସିହାରେ ଶନିଦେବଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ।
ଶନିଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି 2025 ମସିହାରେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏହି 2025 ମସିହାରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। 2025 ମସିହାଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଅଧିକ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରହିବ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନେ ଆପଣମାନେ ଯେତେ ବି ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ ସେହି ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ନୂଆ ବର୍ଷରେ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସାଥ ଦେବ। ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ଆପଣ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଆପଣ କୌଣସି ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କିମ୍ବା କୌଣସି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି ମିଳିବ। ଆପଣ ଏହି ନୂଆ ବର୍ଷରେ ନୂତନ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଆସିବ। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଗ୍ରୋଥ ହେବ। ଆପଣ ପଇସା କିଛି ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ବ୍ରେକଅପ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ଥରେ ସମ୍ପର୍କ ଠିକ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ତାନର କାମନା ରଖିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବର୍ଷଟିରେ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି 2025 ମସିହାଟି ବହୁତ ଶୁଭମୟ ରହିବ। ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଗଢିବା ପାଇଁ ଆପଣ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବାର ସୁଖ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସେୟାର ମାର୍କେଟ, ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ଏବଂ ଟ୍ରେଡିଂରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସେମାନଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିକ ଧନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମଧ୍ୟ ବଢିବ। ସମସ୍ତ ଋଣ କରଜର ଭାର ଆପଣଙ୍କ ଉପରୁ ହଟିଯିବ। ଧନ ରୋଜଗାର କରିବାର ନୂଆ ନୂଆ ରାସ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ରହିବ ନାହିଁ। ତ ଏହି 2025 ମସିହାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି 2025ଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ରାଶିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ରାଶି ଥାଏ ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା।